भगवते श्री अरविन्दाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ऑनलाइन पाठचक्र रे जोग देइथिबा मोर भाई ओ बाबा मानंकु विनम्र प्रणाम। आज आमे जो विषयटी आलोचना करिबा तार शीर्षक हेउछि चेतनार विवर्तन। सच्चिदानंद भगवान हेउछन्ति पूर्ण चैतन्यर अधिकारी। पूर्ण चैतन्यंकर लीलाभूमि ए सारा संसार। से होइछन्ति माटी, पानी, पवन, अग्नि, बाली, गोड़ी, पथर, लुहा, सुना, रूपा, तंबा इत्यादि इत्यादि। ए सब कथा को किंतु आमे जड़ बोली कहू। मात्र ए सबुथिरे चेतना अछि, मग्न भावरे अछि, जाहाकु आमे मग्न चैतन्य बोली कहि पारू। कारण सी निजे सच्चिदानंद निजे ए सबु कथारे रूपांतरित होइछन्ति, अर्थात जड़रे मध्य से रूपांतरित होइछन्ति। देखिबा श्री अरविंदଙ୍କ कथा महाकाव्य सावित्री रे। से कहन्ति he is the maker and the world he made. He is himself the actor and the act. He is himself the dreamer and the dream. आम दृष्टि शक्ति सीमित, आमर श्रवण शक्ति सीमित, आमर घ्राण शक्ति सीमित, आमर स्वाद ग्रहण शक्ति सीमित। तेणु आमे ए चेतना को देखि पारुना, सुनी पारुना, आघ्राण करि पारुना इत्यादि इत्यादि। प्रकृत रे असीम विराट चेतना, से चेतना ही शक्ति रूप रे विद्यमान ए सारा संसार रे। राति पाई जाए, सकाळ हुए, सुनामुखी सूर्य किरण रे दिग्ग झलसी जाए, बढ़ी फूल हुए, महमह बासे, धीर पवन रे फूल माने झुलंती अलस मुद्रारे। समुद्र उछुले, नदी बहे, झरणा झरे। आमे किंतु भाबु ए सबु यांत्रिक भाव रे हेउछि, कहार शक्ति एथिपाई बोध हुए लोड़ा नहीं। किंतु किए सब करे? ना वैज्ञानिक, ना दार्शनिक। मन पड़ुछि अरे नासार जने वैज्ञानिक मोर परिचित, तांको सहित देखा हला। आ विज्ञान गवेषणार कथा पचारिबारे से गोटे कथा कहिले जहाँ मन को छुईला। कहिले भगवान हेउछन्ति सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रथम वैज्ञानिक। आकाश रे उड़ेई देले चढ़ेई को, सेई तत्व को अनुकरण करी उड़ा जहाजर सृष्टि कला जने वैज्ञानिक। जने चित्रकार, तांकु थरे पचारिली जे आपणकर गुरु किए? हसिले आ कहिले मोर गुरु होचंती परम प्रभु भगवान। मु कहली केमती एमती कथा? ना सीए तो सबू आगुरु सृष्टि करी रखिछन्ते। फुलरे रंग, पाखुड़ार सज्जीकरण, आकाश रे नीलिमा, बनानी रे सबुजिमा, सबू तो से भरी के रखिछन्ति। से बड़ चित्रकार, आमे ताकु देखी आउ आउ टिके टिके कथा माखी चित्रकर बोलौछु मात्र। पढ़िली जने दार्शनिकंकर लेखारू, से लिखिले भगवान एमिति जने कारीगर जे कौनसी अस्त्र न नहीं सबु कथा गढ़ी पारंती। किंतु आउ जेते जेते कारीगर शिल्पी जहाँ हूँ से कौन सी ना कौन सी अस्त्र नेले
कौन सी कथा को से तैयारी करती सते सुंदर पृथ्वीर स्रष्टा से सर्व चैतन्यमय एवं तांको चेतना द्वारा से ए सबु कथा गढ़ी ता भितरे रही बढ़ुछंती आगकू अग्रगति करी चली आम अलक्ष्य मन पड़ुची भक्त कवि मधुसूदन रावकर कथा कि सुंदर आहा कि आनंदमय एई विशाल संसार धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अपार तुमरी आज्ञा रे सूर्य चंद्र तारा बरसंती ज्योति राशि तुमरी कुसुम प्रति प्रभात रे फुटई आनंदे हसी चेतना एक प्रवाह एक धारा यार दुईटी गति अच्छी गोटे हेला निवर्तन आ अन्यटी हेला सर्व चैतन्यमय निवर्तन सीढ़ी रे ओल्हेई अधिमानस बोधिमानस आलोकित मानस उच्च मानस मानस प्राण दे जड़े पहुंचले किछि समय से विश्राम नहीं पुणी विवर्तन सीढ़ी रे जड़रू प्राण और मन दे ऊपर को उठुछन निवर्तन अर्थ अवतरण और विवर्तन अर्थ उत्तरण वर्तमान चैतन्यमय निजे मनर स्तर बा मनर पाहाचरे आसी पहुंची एठारे से अटकिबे नहीं से ऊपर को उठी उठी निज पाखरे निजे ही पहुंचीबे अन्य कथारे चेतनार विवर्तन घटिब मन पाखरे अटकी जीव नहीं ए चेतनार विवर्तन प्रभु श्री अरविंद कथारे सृष्टि एठारे अटकी जीव नहीं मनुष्य शेष सृष्टि नुहे मनुष्य को नहीं सृष्टि आरंभ ही नहीं अथवा शेष हो जीव नहीं अतएव जड़ भितरे लुप्त हुई निवर्तित होई रहिथिला जो प्राण चेतना से विवर्तित होई प्राण रे परिणत हला प्राण भितरे सुप्त होई रहिथिला जो मन चेतना से मन रूप रे प्रकट हला प्राण चेतनारू प्राणी आउ मन चेतनारू मनुष्यर सृष्टि हला आग चेतनार विवर्तन परे रूपर परिवर्तन दारुणिक कथारे से बाह्य कारण देखी बाह्य रूप को देखी विवर्तनर कथा कहिले श्री अरविंद विवर्तन को स्वीकार करने सहित निवर्तनर कथा कहिले अर्थ जदि चेतना ता भितरे निवर्तित होई नथांता जदि जड़ भितरे प्राणर चेतना निवर्तित होई नथांता ताहाले आसंता किपरि आसंता क्योंठु यदि प्राण भितरे मन चेतना निवर्तित होई नथांता ताहाले ताहा आसंता किपरि जदि शिशु भितरे किशोरत्व जदि निवर्तित होई नाही ताहाले ता फुटी बाहरुची किपरि गोटे किशोर भितरे युवकत्व जदि निवर्तित होई नाही तेबे ताहा प्रकाश पाउछि किपरि चेतना परिवर्तन आग तापरे रूपर परिवर्तन जड़ रूप परिवर्तित हैला प्राणी रूपरे प्राणी रूप मध्य परिवर्तित हैला मनुष्य रूपरे मांको कथारे प्राणीर लाबोरेटोरी जेपरी मनुष्यर सृष्टि हैला मनुष्यर लाबोरेटोरी सेपरी अति मानवर सृष्टि हेब अर्थात मन भितरे अति मन निवर्तित होई रहिछि विवर्तित हेबाकू बाकी अछि अन्य दुईटी विवर्तन प्रकृति द्वारा संगठित होई सारिछि से अन्य दुईटी कौन जड़रू प्राण प्राणरू मन मात्र तृतीय विवर्तनटी अर्थात मनरू अति मन यह हेब मांक द्वारा
जदि प्रकृति उपरे ए दायित्व छाड़ी दिया जाए तेबे ताहा 3 लाख वर्ष लागिबो, अति कम रे 30,000 वर्ष लागिबो। किंतु मां को कृपामय हस्तक्षेप द्वारा ताहा मात्र 300 वर्ष रे संगठित होई पारिबो जदि मनीष एथिरे सहयोग करे। मां कहती the future of the earth depends on a change of consciousness, but it is left to men to decide if they will collaborate for this change or it will have to be enforced upon them by the power of crashing circumstances. पृथ्वीर परिवर्तन घटिब, पृथ्वी स्वर्ग हब ए चेतनार परिवर्तन द्वारा गोटे पार्थिव चेतना परिवर्तित होई विवर्तित होई स्वर्ग चेतनारे परिणत हब, किंतु ताहा निर्भर करुछि मनीष मानकर चेतनार परिवर्तन रे कि विवर्तन रे। एक कथा मनीष उपरे छाड़ी दिया जाइछि, जदि से स्वेच्छारे सहयोग न करे ताहले ताकू कठोर परिस्थिति द्वारा बाध्य कराजिबो। ता पूर्वरु सहयोग पाई आग्रही हबाकू मां कहउछंती। सो wake up and collaborate कहिले मां देव मुहूर्त आसीची, एतेबे सोई रह नाही, प्रदीप सजेई रख तार अभिनंदन पाई। ए स्वर्णिम मुहूर्त, ए डिवाइन आवर, ए गोल्डन आवर, एते बेले सते आमे सतर्क सचेतन सजाग रहिवार कथा। चेतनार विवर्तनर ए स्वर्णिम समय, नुआ जीवन आसुची, नुआ पृथ्वी आसुची। मां कहउछंती कारण जगत रे ए पृथ्वी जन्म नै सारिछि, खाली कार्य जगत रे ताहा प्रतिफलित हबाकू, ताहा वास्तवतार परिणत हबाकू बाकी अछि। ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, all those who want to have a place in it must sincerely prepare themselves for it। मां तेणु आह्वान दौछंती, will you help, are you ready? कौन पाई जे तमे नुआ पृथ्वी जन्म नै जाइछि कारण जगत रे, तमे सेथिरे निजर एक जागा रखिबाकू चाहो कि से जागा सरी जीव जदि आमे एते बेलू सचेतन न हबा। आमर आवश्यकताटाकू आमे बुझिबा दरकार जे हे देश मनुष्य महादेश सकल बाछिनिय अन्य पंथा नाही, सत्य अबार सातल। ए समय सेमती समय, चेतनार विवर्तनर समय, दोछकी रास्तार चलिबार समय, केउ रास्तारे आमे जीवा स्थिर करिबार समय। जदि आमे एते बेले स्थिर न करिबा ताहले आमे पाट बाउला हेई जीवा, सत्य आडकू जाई परिबा नाही। जो जो पृथ्वी नुआ पृथ्वी जन्म लाभ करिछि सेतिरे आमे गोटे स्थान पाई परिबा नाही। आमे रहि जीवा से पुराना पृथ्वी रे, ताहाकू रसातल बोली मध्य कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जो जीवन आसुची से होची दिव्य जीवन, चेतनार विवर्तन माध्यम रे। जो जगत आसुची से दिव्य जगत, जो समाज आसुची से दिव्य समाज, दिव्य सौंदर्य रे झटकिब दिव्य शरीर। एमती शरीर नुहे, स्वर्णिम शरीर, चेतनामय शरीर, आलोकित शरीर, चिन्मय शरीर। दिव्य शक्ति रे भरी जीव दिव्य प्राण। एई प्राण नुहे, ए भौतिक जांतव प्राणिक प्राण नुहे, से हेब दिव्य प्राण। ए मन सेते बेले परिवर्तित हेई जीव, रूपांतरित हेई जीव दिव्य मनरे, एवं ताहा ही पूर्ण जोगर लक्ष्य। एथिरे देह को अवमानना करा जीव नाही, एथिरे प्राण को अवमानना करा जीव नाही, मन को मध्य नुहे। मने पड़े प्रभुंकर कथा,
ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେହ ଆସିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଏବଂ ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ এই ଯୋଗ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେହର ଅବଜ୍ଞା କରେ ବା ଦେହର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଦେହଗତ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହବ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନ ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଗ ନାଡି ଶକ୍ତିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିଷ୍ଟକାରକ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ବୋଲି ଭାବି ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ଆଦୌ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନ ସ୍ୱୀକାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ପ୍ରାଣରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣର ମଞ୍ଜି ଅଛି, ତାକୁ ସଯତ୍ନରେ ବଢେଇ ଫୁଲ ଫଳ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହବ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ। ମନର ବି ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କାରଣ ମନ ଭିତରେ ସମୃତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଘୋଡେଇ ହେଇକିରି ଆବୃତ ହେଇକିରି ଅଛି ଅତି ମନ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହତି ବାଧା ବୋଲି କେତେକ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ এই କଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର 3 ଗୋଟି ଜୀବନ ଅଛି, 3 ଗୋଟି ଜୀବନରେ ଦେହଗତ ଜୀବନରେ ଦେହଗତ ଚେତନା, ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣଗତ ଚେତନା ଏବଂ ମନୋଗତ ଜୀବନରେ ମନୋମୟ ଚେତନା ଅଛି। ସେ 3 ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ এই 3 ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଦେହଗତ ଜୀବନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଅର୍ଥ ଦେହରୁ ବାଦ କରିଦେବ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁକୁ। ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଣରୁ ବାଦ କରିଦେବ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ହିଂସତା, ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମନୋଗତ ଜୀବନରୁ ବାଦ କରିଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କେତେ କେତେ କଥା, ଯଥା ଅଭିରୁଚି, ଅଭ୍ୟାସ, ପରିକଳ୍ପନା, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧାଚାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଏତେ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଏସବୁ ହୋଇନାହିଁ? କାହିଁକି ଦେହଗତ ଜୀବନ, ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନ ଆଉ ମନୋଗତ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହିଁକି ଆସିନାହିଁ? କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ ସ୍ତରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିନାହିଁ, ରହିଯାଇଛି ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟ ଆସିନଥିଲା ବୋଲି ତାହା ଘଟି ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଅଧିମାନସ ହିଁ କର୍ତ୍ତାର ଭୂମିକାରେ ରହିଛି, ଯଦିବା ଅତିମାନସ ଆସି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲାଣି। ଅଧିମାନସର ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି। ସଚେତନ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାୟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଘଟିଛି ଚେତନା ସ୍ତରରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପ୍ରାଣର ଗୁଣଧର୍ମ ବଦଳି ନାହିଁ। ମଣିଷ ତଥାପି ରହିଯାଇଛି ସେମିତି ଏକ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ନ ଯଜୌ ନ ତସ୍ଥୌ ଅବସ୍ଥାରେ।
ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣିଷର ମାନସିକତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ। ସତେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ସାଧକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ମଣିଷର ସବୁ କଥା ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତି? ହସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ତଳର ସବୁ ଅନୁଭବ ଜାଣେ, ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିବ। କହିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛି, କେଉଁ ମାନସିକତାରେ ଅଛି? ନା freedom he asks but needs to live in bonds। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମୁକ୍ତି ମାଗେ ଅହରହ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୁଃଖର ଜଞ୍ଜାଳର ଶିକୁଳି। କହେ ଆଜି ମତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇ କଥା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି କି, ଆଜି ମତେ ହେଲେ ମରଣ ହୁଅନ୍ତା କି? ନାରଦ ସେଇ କଥା ଆସି କହିଲେ ଯେ ହଁ ଦିନେ କହିଥିଲ ମତେ, ଆଉ ଆଜି ତମେ ସେଇ ମରଣ ମୁଖକୁ ଚାଲ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଆଉ କାମ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହବ। ଜଞ୍ଜାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ମୁଁ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ। He seeks himself and from himself he runs। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛି, ନିଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ତ ମାଟିକୁ ପରା। ନିଜକୁ ନ ଖୋଜି ଧନ ମାନ ଖୋଜି, ନିଜକୁ ନ ଖୋଜି ଧନ ମାନ ଖୋଜି ବାଉଳା ମୁଁ ଦିଗହରା। କାହିଁକି ମଣିଷ ଆସିଛି? ନିଜକୁ ଖୋଜିବ, ନିଜ ଚେତନାକୁ ପାଇବ, ନିଜ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ସେ ଯେତେ ଥର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନ କରିପାରିଛି ସେତେ ଥର ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି ଆସୁଥିବ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଥିବ। କାଚ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ଭରି ଯାଉଥିବ ତାର ଝୁଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ହୀରା ଗୋଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ। କାରଣ ସେ ନିଜ ଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଆସୁଥିବ, ଯଦିବା ସେ ଚାହୁଁଥିବ ନିଜ ପାଖକୁ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। Always he builds but finds no constant ground। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସବୁଦିନ ସେ ବାଲି ଗୋଡି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଆଣି ଗଢୁଛି, କେତେ କଥା ଗଢୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଦଟିଏ ରଖି ପାରୁନି, କାରଣ ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ପାଦ ଭୂମିଟିଏ ପାଉନାହିଁ। Always he journeys but nowhere arrives। ସେ ଅହରହ ଗତି କରୁଛି, ଧାଉଁଛି, ସାରା ଜୀବନ ଧାଉଁଛି। କଣ ପାଇଁ ଧାଉଁଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାଉଁଛି। ସେ ଗତି କରୁଛି, ପ୍ରବଳ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଚାରିପଟେ ଖାଲି ବୁଲିଲେ ସାରା ଦିନ, ସେ ବୁଲିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେତିକି ଗତି କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁ କଥା ପାଇଥାନ୍ତା, ଯାହାର ନାଁ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଗତି। ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଆଉ ବୁଲୁଛି। All he has learned is soon again in doubt। ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି, ସବୁ ବୁଝୁଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ସନ୍ଦେହର ଜାଲ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ମହତ୍ଵ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ସେ ବୁଝୁଛି, ଜାଣୁଛି। କେତେ କଥା ସେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏତିକି କଣ ବୁଝିପାରୁନି? କିନ୍ତୁ ସେ
ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ବୁଝି ନ ବୁଝିଲା କାମ ସେ କରୁଛି। ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନର କଥା। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାଇଥିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରବଚନ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଧୀର ପବନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବର ଅପୂର୍ବ ପ୍ଲାବନ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ ସତେ ସେ ପରିବେଶ ବିମୁଗ୍ଧ। ଜୀବନର ସତ୍ୟ କଥା ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବତାର କଥା ଯେ ହେଲେ ଶୁଣି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କହିଲେ ସାଧୁ ଯେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦିଏ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୋହୂ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ବେଶ ବେଶ ଭଲ ପରିମାଣରେ ଦବାକୁ ବାହାରିଲେ ବସ୍ତୁ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, କଣ। ଶାଶୁ କହିଲେ ଏ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ? ନା ହଁ, ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ଏଇଟା ତ ପରମ ଧର୍ମ। ନା କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏ କଥା? ନା କାଲି ପରା ସେ ସାଧୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥା ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ। ହଁ ବୁଝେଇଲେ ତ, କଣ ହେଲା? ନା ଆମେ ଆଉ କଣ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା? ଆମେ ତ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି। କହିଲେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ? ସାଧୁ ଯାହା କହିଲେ ତୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ପାଳନ କଲେ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବ ତ? ଆଉ ମୋ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ରହିବ ତ? କାଇଁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ଝାଡି ଦେଇ ଆସିଲି। କୋଉଠି ବସିଥିଲା ଆମେ? ନା ଏତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯେ ବାଲିରେ ବସିଥିଲେ। ନା ହଁ, ବାଲିରେ ତୁ ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ବସିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବାଲି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ତୁ କେମିତି ବାଲି ଗୁଡାକ ଆଣିକିରି ଆସିଲୁ? All he has learned is soon again in doubt. ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭୁଲ କି ଠିକ, ଏ କଥା ଭୁଲ କି ଠିକ, ସତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ। ଅଜ୍ଞାନତାର ସନ୍ଦେହ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଆସେ। ମାଙ୍କ କଥା, ମା କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଚେତନତା ଓ ବିଭେଦ, ଏ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଚୟ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏପରି ଏକ ଶୋଚନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମ ଚେତନା ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାହା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା କଣ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। କହିଲେ କଣ? ନା ମୂଳ ସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା। କିଏ ଆମ ମୂଳ, ଆସିଲି କେଉଁଠୁ, ଯିବି କେଉଁଠିକି, କାହିଁକି ଆସିଲି, ଏ ସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଜ୍ଞାନତା, କାଳାତୀତକୁ କାଳଗତ ବୋଲି ଭାବିବା। ଜୀବନ କାଳାତୀତ, କେତେ କେତେ ଜୀବନ ଆସିଲାଣି, କେତେ ଜନ୍ମ ଆସିଲାଣି, କେତେ ଜନ୍ମ ଆଗକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ନ ଜାଣି କାଳଗତ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଯେତିକିରେ ରହିଛି ସେତିକିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ କଥା ବୋଲିକିରି ବିଚାର କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା। ତୃତୀୟ କଥା, ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟକୁ ପାଶୋରି ମୁଁ ହବା। ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, there is a supreme consciousness that governs the manifestation, which wisdom is certainly greater than ours. ଗୋଟେ ଏପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେତନା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ବଡ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ। ଚାରି କଥା, ଆଗରୁ ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା। ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ସବୁ ସତ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ଆଉ ସବୁ ସତ୍ତା ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା,
भगवान को सत्ता को भूली जाए केवल मन प्राण शरीर उपर गुरुत्व देवा ये मध्य अज्ञानता भीतर को न जाए केवल बाहरे बाहरे बुलिबा ये मध्य अज्ञानतार कथा कामना बासना जाल रे बांधी ही जिबा ये मध्य अज्ञानतार कथा ये सब कथा वर्तमान देखिबा चेतनार विवर्तन न हेले जीवन दिव्य जीवन हबनी तबे चेतना विवर्तन हब किपरि ना चैत्य सत्तार आविष्कार फल वर्तमान देखिबा चैत्य सत्ताटी कौन मां कथार साइकिक इज द इनमोस्ट पार्ट ऑफ आवर बीइंग सपोर्टिंग ऑल अदर पार्ट्स मेंटल वाइटल एंड फिजिकल ये जो चैत्य सत्ता से हूँ आम इनमोस्ट सबुठु गभीर सबुठु महत्वपूर्ण सत्ता किंतु सी कौन है देह प्राण मनर छाई रे सी आवृत हो जाइछि मां कहती प्रत्येक व्यक्ति को तार चैत्य सत्ता टी आविष्कार करने को पड़िबो एवं ताहा सहित युक्त हो रहिबाकु पड़िबो से चैत्य सत्ता को माध्यम रूपे व्यवहार करी ही अति मानस निजको अभिव्यक्त करे अति मानस मानसर भितर निवर्तित होता मानस भितर जो अति मानस से विवर्तित होई मानसरु अति मानस रे पहुंचीबो ताहा संभव हब चैत्य सत्तार माध्यम चैत्य सत्ता मध्यस्थता करिबो मानस सत्ता को अति मानस सत्ता रे नहीं पहुंचाई दब सुंदर उपमाटी मा देले चैत्य सत्तार वर्णना पाए पहले केमती ना साइकिक इज लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर that connects the generator with the lamp. The generator is the divine and the lamp is the body. मन प्राण शरीर माने लैंप चैत्य सत्ता होची इलेक्ट्रिक तार आ जेनेरेटर होचंती निजे डिवाइन अर्थात चैत्य सत्ता जे कि जेनेरेटर आउ बल्ब को बा लैंप को जोग सूत्र करि पारिबे से चैत्य सत्तार आविष्कार दुरूह कार्य ताहा आम द्वारा संभव हबनी जहाको मां ही करिवे मां को सहयोग आमे केवल सहयोग करिबा मां ही जोग करिवे जो आवरण चैत्य सत्ता ऊपर पड़ी ताकू से छिन्न करदेवे प्रभु कथारे कौन सी मानसिक प्रयास बा तपस्या नुहे केवल मां शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे आधार को गढ़ी पारे ए मिथ्या तमिश्रा मृत्यु और वेदनापूर्ण जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमर आनंद तेणु चेतनार विवर्तन निमंते मां कृपा एकमात्र बाट एकमात्र भरोसा एकमात्र माध्यम चेतनार विवर्तन हेले कौन हब मां को जने प्रश्न कले व्हाट इज द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस ना चेंज इन कॉन्शियसनेस इज इक्विवेलेंट टू ए न्यू बर्थ ए बर्थ इनटू ए हायर स्फीयर ऑफ एग्जिस्टेंस ता माने चेतनार परिवर्तन होची गोटे नवजन्म सहित समान पुणी मां कहते चेंज इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस विल मेक पॉसिबल द मैनिफेस्टेशन अपॉन अर्थ ऑफ ए हायर फोर्स ए प्योरर लाइट ए मोर टोटल ट्रुथ अतः कॉन्शियसनेस परिवर्तन न हेला पर्यंत आदौ किछि महत्तर कथा मानव पाई आसीब नाही कौनसी दुख जंत्रणा तार दूर हब नाही एथिपाई आमे जानिले जे मातृ कृपा एकमात्र अवलंबन तथापि आमर कौन किछि करिवार नाही ना आमर मध्य केते कथा करिवार अछि जो कथा को टिके विचार करिबा मां कहते दुख कष्ट को प्रभुंकर कृपा बोली भाविबा किए कथा कहिबो किए कथा कहिबो दुख कष्ट हमको दाबी दउछि किंतु आमे जदि ताकू दिव्य दान बोली ग्रहण करिबा ताहले से दुख कष्ट दूर होई जिवो एवं विनिमय रे आमे अग्रगति करिबा ए कथा कहिबा को जाई
परम प्रभु श्री अरविंद केते केते कथा कहउछंती तांको कथारे डिफिकल्टीज कम बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज इन यू आम भीतर संभावना अच्छी बोली एते बाधा विघ्न आसुछि माँ कहती द डिफिकल्टीज ऑलवेज कम to make us progress. The greater the difficulty, the greater can be the progress. जेते अधिक बाधा विघ्न आसीबो मां को धरु धरु प्रभु को धरु धरु ताको ऊपर भरोसा करू करू ताहा प्रोग्रेस रो चिन्ह हबो उनी कहउछंती बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑडियंस दे आर द शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन सबुठु जेते दुस्सह जंत्रणा आसिले ताहा सबुठु शॉर्टेस्ट अल्प बा संक्षिप्त बाट होची भगवान को पाखक जीवा विश्वास रखिबा भगवान को ऊपर ये होची आमर सहयोगर आउ गोटे क्रिया have faith and he will do everything for you मने पड़े घटनाटी बॉम्बे जने प्रसिद्ध हृदरोग विशेषज्ञ ताको नाम होची डॉक्टर मेडले ताको एक पुरस्कार मिलिबार थिला दिल्ली रे से बॉम्बे रु दिल्ली आसीबा पई फ्लाइट धरले किंतु बाटरे एपरी परिस्थिति एपरी पाग हैला जे से ओल्हे पारले नै मझी रे से फ्लाइट ओल्हे पड़िला एवं घोषणा करा गला जे 10 घंटा पर्यंत आउ कौनसी फ्लाइट जीव नाही बाटरे प्रबल वर्षा हैला सेते बेले से एक कार भड़ा करी जीवा को चाहिए दिल्ली कार रे गले किंतु एते प्रबल वर्षा हैला जे रास्तार सूचना फलक दिशिला नहीं दिल्ली जीवा बाट को से न जाई पारी आउ एक बाटरे चली गले केते केते बाट गले आ वर्षार प्रबल हबारु आउ जाई परिले नहीं अटकी गले जनक द्वार मुहरे ठिया हेले आ किछि समय ठिया हैला परे से द्वार ठक ठक रे ठक ठक शब्द कले से भीतर जने स्त्री लोक भारी आसिले आ से एपरी अवस्था रे उदा हे एपरी अवस्था रे थिले तांको से डाकी नेले एवं तांको टिके जलख्या पत्र देई तांको बसेइले आ कहिले मु टिके प्रार्थना करबा को जाउछन सहित कथा हेबी से प्रार्थना करूछंदी सेतिके बेले गोटे छोट दोली की से टिके मझी रे झुलौछंदी ए कथा से डाक्टर देखि पारिछंती प्रार्थना कर सारला परे से डाक्टर आसी पचारिले कहले मां तमे प्रार्थना करूछ भगवान कोन आपन को डाक सुनछंती एबे किछि आपन फल मिलिछि आ दोलीटी काहे झुलेइले से उत्तर देले ए दोलीटी रे मोर सानो पिलाटी सोईची आ तार हार्ट ट्रबल अछि जन्मरु बॉम्बे रे जने डाक्टर अछंती ताको ना डॉक्टर मेडले मु ताको देखा करबा को चाहूची किंतु मो पाखरे संबल नाही से सुविधा नाही मु जाई पारु नाही केवल प्रभु को प्रार्थना करूची डॉक्टर मेडले कहले मु से डाक्टर मु आ दिल्ली जीवी नाही से गाड़ी रे से पिला आउ मां को नै आसी से बॉम्बे फेरी आसिले कहबार अर्थ जे विश्वास एते विश्वास मां को कथा औषध उपरे विश्वास रखिले औषधर शक्ति बढ़े मेडिसिन हैव लिटिल इफेक्ट इट इज द फेथ इन द मेडिसिन दैट क्योर्स आ गोटे कथा जानिबा हताश हो नाही आशावादी हो आशार माध्यम रे आसीब प्रभु करुणा मां को कृपा से एक गवाक्ष आशा एक गवाक्ष आमे जदि से गवाक्ष को बंद कर दबा भगवत कृपा हम पाखरे पहुंची पारिबो नाही मने पडुची वैज्ञानिक मानकर केते केते आशा एमान हताश भीतर भी आशा रखी पारंती माइकल फैराडे को कथा जे 19 थर हताश होई शेष थर इलेक्ट्रिक बल्ब आविष्कार करथिले जॉन बार्डन कथा हमें जानू ए टेलीविजन करबा पाई से केते कष्ट करथिले से शेष रे परिस्थिति रे पहुंचिले जेते बेले तांको लोक पागल बोली कहिले
ସେତେବେଳେ କେହି ସେ କହିଲେ ଆର ଘରେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହି ତୁମକୁ ଦେଖି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ କାମଦାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ତାକୁ ରାଜି କରାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସେଇ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଜନ୍ ବଏଡଙ୍କର ଏ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଏ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ଉଦ୍ଭାବନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟେଲିଭିଜନ। ଆର୍କିମିଡିସଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ପ୍ଲବନ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡି 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 ସେ ପାଣିରେ କେତେ ବୁଡି ବୁଡି କେତେ ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ଶେଷକୁ ପ୍ଲବନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ପାଇଲେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କଥା କେତେ ହତାଶ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ସତେ କେତେ କେତେ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ଅଭିପ୍ସା ରଖିବାର ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଏଇ ଜୀବନ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହବ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମୋର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରମା, ତୁମ ଶୁଭାଶିଷ ଦେଇ ଏତିକି ମାଗୁଣି ସେବା ଦାସ କର, ତୁମ ଚରଣରେ ନେଇ ମା। ମନ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରବଳ ରହିବା ସହିତ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କଥା। ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଥା କୁତ୍ସିତ ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଲୋଭର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଈର୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବିଳାପ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଭଗବାନଙ୍କ କୁ ଯୋଉ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମାନସିକତାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରୟାସୀ ହବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାକୁ ସବୁ ସମର୍ପି ଦବା ଯେ ମା, ଏଇ ମୋର ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ଏଇ ମୋର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇ ମୋର କୁତ୍ସିତ ଭାବନା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦମନ କରିପାରୁନି, ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରୁନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟାରେ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆବେଗକୁ ଦମନ କରିବା ନୁହେଁ, ଆବେଗର ଚ୍ୟାନେଲାଇଜେସନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି not to kill the emotions but to turn it towards the divine is the right way of yoga। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ମୁହାଇ ଦେବା, ନିଜର ବଦଗୁଣ ପ୍ରତି ସେ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଲୋଭ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଲୋଭକୁ ଭଗବତ କଥା ମହିମା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବହି ପଢିବାକୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲୋଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହାଇ ଦବା। ମନେ ପଡୁଛି ବନମାଳୀଙ୍କର କଥା, ଲୋଭୀ ହୋଇଥିବି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳକୁ, ଟେକି ଚାହୁଁଥିବି ବିପୁଳ ଭୁଜକୁ, ସୁଭଦ୍ରା କାମ ପାଳଙ୍କୁ। ଲୋଭ ଅଛି ରହୁ, ତାର ଟିକେ ତାର ମୋଡି ଦେଲେ ତାର ଡଙ୍କକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ବାଗ କରିଦେଲେ ସେଇ ଲୋଭ ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଭ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ତପସ୍ୟା ମାଙ୍କ କଥାରେ। Be always ready to receive the divine, for he may visit you at any time। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲା, ଆହା, ତାମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ମନେ ପଡେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଶବରୀଙ୍କ କଥା, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ଆସୁ ତ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ଫୁଲ ସଜଉଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତମେ ଏତେ ଫଳ ରଖୁଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି? ଆସିବେ 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 ଆସିବେ, ସେ ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା, ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ସତରେ ସେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଅଭିପ୍ସା, ଆମର ସମର୍ପଣ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ କି ଆଗ୍ରହ, ଆମ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମା ହିଁ ସାଧନା, ମା ହିଁ ସାଧକ ଏବଂ ମା ହିଁ ସିଦ୍ଧି। ଅହଂଭାବ ଦୂର କରି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ଖୁସି ରହିବା, ଖୁସି ରହିବା,
ଖୁସି ରହିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ମାଙ୍କର, ଖୁସି ରହ ଖୁସି ରହ ଖୁସି ରହ। ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତତମ ମାର୍ଗ। ବିଳାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ହସିବାକୁ ଶିଖ। ମାଙ୍କ କଥାରେ ସାରିବା, ଆମକୁ ହସିବାକୁ ପଡିବ, ସର୍ବଦା ହସିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ହସନ୍ତି, ସର୍ବଦା ହିଁ ହସୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ହସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ହସି ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅସାଧାରଣ ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ମାଙ୍କ ହସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ସେ ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସତେ ଯେମିତି ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରଭା ଝରି ପଡେ, ପାରିଜାତ ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣବିଭା ମାଙ୍କ ହସରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ମା, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆମକୁ ହସିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆମକୁ ତୁମ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଲୟ ରଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କର ମା, ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କର। ଆମ ଚେତନାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କର ଏବଂ ଅତି ମାନସରେ ତାହା ପହଞ୍ଚାଅ। ଆମ ମାନସ ଚେତନାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କର ମା, ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କର। ଏତିକି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମା, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।